Хочу сказать одному из нас здесь. Je vais dire à quelqu'un parmi nous ici, Послушай, écoute, есть много событий, il y a différentes situations которые происходят. qui arrivent. И на самом деле я с вами согласен, что мы не понимаем, что происходит. En réalité, je suis tout à fait en accord avec vous que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui arrive. И мы пытаемся вычислить, но наша вычислительная техника, она просто теряется, она не может вычислить до конца. Et nous essayons de comprendre nos manières de compréhension se perdent à un certain moment parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à la fin. Мы не можем понять, мы не можем осознать, что творится, что происходит. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas reconnaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. И, конечно же, в тот же самый момент приходит кто-то, который шепчет тебя в ухо. Et en ce même moment, il y a quelqu'un qui vient, qui souffle dans ton oreille, Он шепчет тебе в ухо. qui te souffle dans l'oreille. Видишь, Бога нет. Где твой Бог? Dieu n'est pas là. Où est ton Dieu? Он шепчет тебе, видишь, Бог тебе не помогает. Il te souffle dans ton oreille, te dit voilà, Dieu ne t'aide pas. Бог тебя точно разлюбил. Le Seigneur ne t'aime plus. Помнишь, ты согрешил там где-то. Tu te rappelles, tu as péché là-bas. Из-за этого, наверное, Бог тебя наказывает. Et pour ce péché, certainement, le Seigneur est en train de te punir. И в таких моментах, так как мы находимся под влиянием этих событий, чаще всего нам, в кавычках, легко принять это за истину. Et en ce moment, étant donné que nous sommes sous l'influence de ces situations, c'est beaucoup plus facile pour nous de recevoir ce que la voix est en train de nous souffler. И порой мы принимаем это как за истину, но наверное. Souvent, nous recevons cela comme une vérité. On dit peut-être c'est ça. Но я хочу тебе сказать другую новость. Je vais te dire une autre nouvelle. Я хочу тебе сказать что-то другое, Je vais te dire quelque chose d'autre que ça. которое, я думаю, важнее, чем то, что тебе и мне шепчет этот наш противник. Ce que je pense qui est beaucoup plus important que ce qu'on nous souffle, ce qui est celui qui est contre nous souffle. Бог не перестал тебя любить. Dieu n'a jamais arrêté de t'aimer. Амен. Amen. Вот, Бог не перестал тебя любить. Dieu n'a jamais arrêté de t'aimer. Бог не перестал меня любить. Dieu n'a pas arrêté de m'aimer. Бог не перестал тебя любить. Dieu n'a pas arrêté de t'aimer. Вот, это очень важно, чтобы мы осознавали это. C'est très important que nous comprenions cela. Потому что если мы не поймем этот момент, Parce que si nous ne comprenons pas ce moment, мы будем ожидать наказывающего Бога. nous allons attendre le Dieu qui est là pour nous punir. Потому что у нас так или иначе есть проекция, где-то когда мы ошибались, мы об этом, папа узнал об этом, и мама, они знали, что мы ошибались, мы просили прощения, но все равно вместе с прощением мы что-то получали наказание. Et nous avons toujours en nous, en tête, une projection que quand on était enfant, quand tu faisais quelque chose, bien que tu avais demandé pardon à tes parents, ils t'avaient pardonné, mais ils t'avaient quand même puni. То есть, потому что мы просили прощения у родителей, и они сказали, да, мы просили, мы пойдем тебе дочь, мы пойдем тебе сыночек, но ты должен что-то сверху получить. Et en ce moment-là, nous avons demandé pardon aux parents. Ils ont dit oui, nous te pardonnons notre fille, nous te pardonnons notre fils. Mais hormis cela, tu dois quand même recevoir quelque chose de plus que ça. И нам кажется, Et nous avons l'impression что Бог таков же, que Dieu, il agit de la même sorte. что если мы где-то споткнулись и где-то неправильно поступили, то Он как раз такой и ждал с палкой. Et nous avons l'impression que Dieu est celui que si jamais on se trompe quelque part, on tombe, il se met debout avec un bâton pour nous punir. Я хочу сказать тебе, Бог тебя любит. Je veux te dire que le Seigneur t'aime. Но я не проповедую такую благодать, что можно все делать, что мы хотим. Нет, я это не говорю. Je ne parle pas de la grâce que tu peux tout faire. Non, je ne parle pas de cela. Я не говорю, что мы можем творить, все хотим, все равно Бог, Он любящий. Нет, я так не говорю. Je ne dis pas que nous pouvons nous permettre de faire tout ce que nous voulons parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Но из-за нашей любви к Господу мы себе не позволим делать некоторые вещи. De notre amour envers le Seigneur, nous nous permettons de ne pas faire certaines choses. Из-за моей любви к Богу я себе не позволю. Вот. Это другой совсем отношение, как подход.
De mon amour vers le Seigneur, je ne me permets pas de faire certaines choses. C'est une autre manière, une autre approche vers le Seigneur. C'est pas parce que tu as peur que le Seigneur va te frapper par un éclair. Niet. Non, Niet. non. Ty prosto poнимаешь, Tu comprends simplement насколько я люблю Бога моего. que tu aimes tellement Dieu, Насколько я ценю эти отношения. que tu valorises tellement la relation Я que tu не as avec хочу, lui. чтобы они стали холодными. Et je ne veux pas que cette relation devienne Вот, froide. именно сила этой любви, сила этого понимания, именно оно и помогает мне держаться Богом. Et c'est la puissance de cet amour, la puissance de cette compréhension qui me permet de ne pas faire certaines choses pour garder la relation avec Dieu. Амен. Amen. Но если все же что-то случилось, Mais s'il y a quelque chose qui arrive, имей силу признавать это перед Богом, кайся и иди дальше за Богом. tu dois avoir la force de reconnaître cela devant le Seigneur, de te repentir et de continuer. Дьявол желает оставить тебя и меня, чтобы у нас было чувство вины. Et le diable veut que toi et moi, quand nous tombions, que nous ayons toujours en mémoire le fait que nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon. И вот вина, Le sentiment du fait que nous sommes fautifs. вот вина, именно эта вина, оно и нас удручает, она нас снедает внутри. Et cette faute, ce sentiment-là, elle nous mange de l'intérieur. И мы прямо сохнем снаружи, Et nous devenons secs de l'extérieur. потому что вина есть. Parce qu'en nous, il y a cette faute-là. Вина есть. La faute est à l'intérieur. Библия говорит нам, что Бог освободит тебя и меня от вины греха. Et la Bible déclare que le Seigneur t'a délivré, toi et moi, de la faute du péché. Поймите правильно то, что я говорю. Это не означает, что мы можем делать все, что попало. Ça ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Но Mais если все же так получилось, si ça arrive ainsi, мы имеем ходатая перед Богом. nous avons celui qui prie pour nous auprès du Père. Мы имеем того, что называют il intercède, он ходатайствует за нас. Nous avons celui qui intercède pour nous auprès du Père. Амен. Amen. Это Иисус Христос. C'est Jésus-Christ. Это Иисус Христос. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что Бог освободит от вины греха. que le Seigneur nous a délivrés de la puissance, mais de l'influence du péché. Мы также не под властью греха, Nous ne sommes pas sous le pouvoir ou bien l'influence du péché. но у греха остается своя сила. Mais le péché demeure avec sa puissance. Амен. Amen. Потому что если бы у греха не было бы силы, мы бы с вами не грешили бы. Parce que si le péché n'avait pas la puissance, on n'aurait pas péché, vous et moi. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому нам нужно понимать эту вещь. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Я не хочу, чтобы ты оставался в заперти под вине греха. Je ne veux pas que tu sois renfermé sur le sentiment du fautif du péché. Нет. Non. Нет. Non. Бог тебя любит. Dieu t'aime. Бог тебя любит. Dieu t'aime. Бог тебя любит. Dieu И t'aime. пусть дьявол попытается тебя переубедить в обратном, это неправда. Знай одно, ради тебя, Библия говорит об этом, Бог послал Сына. Et c'est que le diable essaie un peu de te changer cette compréhension parce que la Bible déclare, c'est à cause de toi que le Seigneur a envoyé son Fils unique. Ради тебя одного, ради À тебя, cause de toi, ради меня, à cause de Бог moi, послал Сына. que le Seigneur a envoyé son Fils. Поэтому мы должны понимать, что мы служим Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous servons любящему Богу. un Dieu qui nous aime. Бог есть любовь. Dieu est amour. Прежде всего, Бог есть любовь. Avant tout, Dieu est amour. Он не равно любовь. Il n'est pas égal à l'amour, Он любовь. il est amour. Во всем он любовь. En tout, il est amour. Поэтому приблизься к Богу сегодня Voilà pourquoi approche-toi de Dieu aujourd'hui через кровь Иисуса Христа. au travers du sang. Иисус проливал свою драгоценную кровь на кресте. Sur la croix, Jésus a versé son sang. Это было ради тебя, ради меня. C'était à cause de toi, à cause de moi.
On pralival soyu dragaceno yukrov. Il a déversé, son sang a été coulé à la croix. Etabuila viragenie boje atsovske lubvi. C'était l'expression de l'amour du Père. Eta viragenie boje nieto bolshe chem bog mogwi virazit soyu lubov knam. C'était l'expression de l'amour du Père. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que le Seigneur pouvait exprimer son amour envers nous Kaktolka adat sina. que de donner son Fils. Primi et lubov. Reçois cet amour. Khadi vete lubvi. Marche dans cet amour. Rasprasraniai et lubov. Et c'est un peu de donner à d'autres personnes cet amour. Peredavai but istochikon peredachi et lubvi. Sois la source de la personne qui distribue cet amour. Vot tok chemuti iyamu prizvane. Voilà de quoi toi et moi nous sommes appelés. Chumubili tiemilutmi. Que nous soyons ceux-là Katorie rasprasraniai boju lubov. qui distribuent l'amour de Dieu. Katorie rasprasraniai boju lubov. Qui distribuent l'amour de Dieu. Katorie rasprasraniai boju lubov. Qui distribuent l'amour de Dieu. Sveti. Les saints. Bog lubit chibian lubit minia. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Bog lubit nas. Le Seigneur nous aime. Sveti. Les saints de Dieu. Bog lubit nas. Le Seigneur nous aime. Ja kad ću prosta što biti kakim ta obrazom prosta pa čuствовал Божью любовь в твоем сердце сегодня. Je veux que tu sentes aujourd'hui l'amour de Dieu dans ton cœur. Вот просто почувствую. Бог не сам. против тебя. Во всем, что ты проходишь, в том, что я прохожу, там нету руки Бога в том, что именно Бог меня это, как сказать, послед против меня. Это не это. Tu sais, Dieu n'est pas contre toi. Dans tout ce que tu traverses aujourd'hui, il n'y a pas la main de Dieu qui peut te dire que c'est Dieu qui fait ça parce qu'il est contre toi. Нет, Non. нет, нет. Но. Бог любит тебя, Бог любит меня. Dieu t'aime, toi. Но Божья любовь, она обусловлена, она не без условий. Et l'amour de Dieu n'a pas de condition, elle est sans condition. Это мы Богу ставим условия. C'est nous qui mettons des conditions. à Если Dieu. дашь мне это, то я буду верить. Если ты мне сделаешь это, то я буду знать. Если то я. Бог так не делает. Si tu me donnes ça, je veux croire. Si tu me donnes ça, je veux faire ça. Dieu n'agit pas de la sorte. Он просто говорит, parce que я люблю тебя, я знаю все. Но я люблю тебя, просто приходи ко мне, я тебя люблю. Il dit, écoute, moi je t'aime, je connais tout, viens seulement auprès de moi. Давайте простом свои руки будем молиться. Élevons nos mains, nous allons prier. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Слава тебе, Господь Иисус. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Слава тебе, Царь царей, мы благодарим тебя за твою любовь. Gloire à toi, le roi des rois. Nous te remercions pour ton amour. Мы благодарим за твою любовь, Господь. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Господи, мы благодарим за любовь. Любовью вечно Ты возлюбил нас. Seigneur, nous te remercions pour l'amour éternel. Tu nous as И aimés. наша молитва сегодня, Господи Боже. Et notre prière aujourd'hui, Seigneur. И моя молитва сегодня, Господь, Et ma prière aujourd'hui, Seigneur. чтобы каждый из нас Que chacun d'entre nous, внутри себя à l'intérieur, мог иметь это осознание этой божественной любви. et qui puisse avoir cette reconnaissance, cette révélation de cet amour divin. Да, Господь, Ты любишь нас. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Дай нам пережить эту любовь. Donne-nous de vivre cela à Дай l'intérieur de нам nous. ощутить эту любовь. Donne-nous de sentir cet amour, Seigneur. Дай нам ходить в этой любви. Donne-nous de marcher dans cet amour. Даже когда, Боже, мы проходим долины, Même quand nous passons des moments difficiles, мы проходим, Боже, по пустыням. quand nous passons dans le désert, Господи, дай нам всегда иметь осознание, что Ты с нами. donne-nous toujours, Seigneur, la possibilité d'avoir la reconnaissance que tu es toujours avec nous. Мы возвеличиваем Твое имя. Nous élevons ton nom. Возвеличиваем Тебя Nous здесь. t'élevons dans cet endroit. Мы возвеличиваем Тебя, Царь царей. Nous t'élevons le roi des Мы rois. возвеличиваем Тебя, Бог богов. Nous t'élevons le Dieu Мы des dieux. возвеличиваем Тебя, Господь. Nous t'élevons, Seigneur. Мы возвеличиваем Тебя, Иисус. Nous t'élevons,
élevons Jésus. Ты хозяин Tu здесь. es propriétaire Ты ici. Бог здесь. Tu es Dieu au Ты milieu de наше nous. спасение. Tu es notre Ты sauveur. наша жизнь. Tu es notre vie. Ты наш покой. Tu es notre paix. Ты наша победа. Tu es notre victoire. Иисус Христос. Jésus-Christ. Иисус. Jésus. Ты наше оправдание. Tu es notre Justification. justification. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Le Fils de Dieu О, vivant. Иисус, Иисус, Иисус! Oh Jésus, Jésus. Прикоснись к нам Духом Святым. Touche-nous au travers de ton Esprit Saint. Прикоснись к каждому из нас. Touche chacun d'entre nous. Исцели наши сердца. Guéris nos cœurs. Исцели наши сердечные внутренние раны. Guéris nos blessures intérieures. Исцели нас, Господь. Guéris-nous, Пусть Seigneur. Твое исцеление становится частью каждого из нас. Que ta guérison devienne une partie de chacun d'entre nous. Библия говорит нам, что ранами Твоими мы уже La исцелились. Bible déclare qu'au travers de tes blessures, И я nous sommes guéris. провозглашаю Твое исцеление прямо Et сейчас. je déclare maintenant ta guérison. Там, где есть Божье чувство вины, там, где есть Божье какие-то боли, там, где есть предательство, я говорю исцеление. Là où il y a le sentiment d'être fautif, là où il y a des problèmes, je dis qu'il y a la guérison. Исцеление. La guérison. Если там есть предательство, Господь, Et si là-bas on t'a trahi, я говорю исцеление. je dis guérison. Я говорю исцеление Божье. Je dis la guérison de Dieu. Твоя кровь достаточно сильна, Et ton sang est tellement puissant чтобы исцелить наши внутренние раны. pour guérir nos blessures intérieures. Возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons. Возвеличиваем Твое имя. Nous élevons ton nom. Иисус, Jésus, Ты Господь. Наполняй нас, Дух Святой. remplis-nous de ton Esprit Наполняй Saint. нас, Дух Святой. Remplis-nous de Наполняй l'Esprit Saint. наши сердца. Remplis nos cœurs. Наполняй наши сердца, Дух Remplis Святой. nos cœurs, Наполняй наши сердца, Дух Божий. Remplis nos Наполняй cœurs, наши Esprit de сердца, Дух Святой. Remplis nos О, cœurs, Esprit наполняй нас своим елеем, travers de ton своим amour, миром, de ta paix, своей радостью. de ta joie. Боже, пусть всякая печаль уходит. Seigneur, que tout ce que nous avons qui ne sont pas qui partent, Пусть всякая боль уходит. que tout le monde nous laisse, Внутренние боли пусть исчезают прямо сейчас. que le monde de l'intérieur nous laisse maintenant, Внутренние боли пусть исчезают. que le mot intérieur nous laisse maintenant. Господь, эти внутренние раны, Seigneur, que ces blessures intérieures, эти внутренние раны ces blessures intérieures, исцеляются прямо сейчас. Guérissent maintenant. Исцеляются прямо сейчас. Guérissent Внутренние maintenant. раны я провозглашаю исцеление. Je déclare Я la говорю guérison исцеление divine. Божье. Je parle de guérison. Исцеление Божье. La guérison divine. Исцеление. La guérison. Исцеление Божье. La guérison divine. Исцеление Божье. la guérison divine. О, Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Боже, Твоя любовь. Seigneur, ton amour. Пусть эта любовь пусть обнимает Et нас. que cet amour nous embrasse. Пусть прямо сейчас любовь Твоя просто, пусть может мы будем поглощены в этой любви. Seigneur, que nous soyons mis dans l'intérieur dans ton amour. Дай нам, Господь, Donne-nous, Seigneur. дай нам на самом деле Donne-nous en réalité пережить эту любовь. de vivre cet amour. О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, merci. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дорогие святые, на самом деле Бог любит тебя, Он любит меня. Chers saints, en réalité, Dieu t'aime, il m'aime. Знаете, дьявол лжец. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Его цель Son objectif, удержать тебя, удержать меня в этом вот в капкане лжи, что ты не любим Богом. pour te retenir dans les limites de son mensonge, pour dire que Dieu t'aime pas. Ты недостаточно хорош, чтобы Бог тебя любил. Tu n'es pas assez bon pour que Dieu puisse t'aimer. Но дело в том, что, и это правда он говорит, мы не будем никогда достаточно хорош, чтобы Бог нас любил. Этого не будет никогда.
En réalité, il a raison. Nous ne pourrons pas tout faire pour être bon pour que le Seigneur nous aime comme on le dit. Но в одном он не прав. Mais dans quelque chose, il n'a pas raison. Потому что одну часть правильно, мы все не будем никогда достаточно хорошими. En une autre partie, il a raison parce que nous ne serons jamais parfaits. Но он ошибается в том, что Бог нас любит таковыми. Et il se trompe pour dire que Dieu ne nous aime pas. Non, bien au contraire, Dieu nous Бог aime. любит тебя, какой ты есть. Le Seigneur t'aime comme tu es. Даже если он не поддерживает то, как ты делаешь, я делаю, но он любит тебя. Même s'il ne soutient pas comment tu agis, ce que tu fais, mais il t'aime. Мы любим своих детей, Nous aimons nos enfants. но мы не всегда поддерживаем то, что они делают. Nous ne soutenons pas toujours ce Но qu'ils мы font, любим их. mais nous les И мы aimons. хотим, чтобы они исправились. Et nous voulons qu'ils puissent changer. Мы хотим, чтобы они исправились. Мы любим их. Nous les aimons, nous voulons Мы qu'ils changent. против того, что они делают. Nous sommes contre ce qu'ils font. Мы возмущаемся. Et nous nous énervons contre cela. Но мы любим их. Mais nous les aimons. Неужели мы лучше Бога? Pourquoi? Nous sommes mieux que Dieu? Да нет. Non. Но мы против того, что они делают. Mais nous sommes contre ce qu'ils font de Мы mauvais. против. Мы где-то их обрезаем даже какие-то вещи. Et quelque part, nous essayons un peu de les corriger dans certaines choses. Почему? Pourquoi? Ну, потому что мы хотим, чтобы они стали лучшими. Parce que nous voulons qu'ils deviennent meilleurs. Но мы продолжаем их любить. Et nous continuons à les aimer. Мы продолжаем их любить. Nous continuons à les aimer. Какими бы они ни были. Comme ils sont. Бог любит тебя. Dieu t'aime. И Бог любит меня. Et Dieu m'aime. Запомни это. Tu dois le retenir. Это самое большое откровение. C'est la plus grande révélation. Бог любит нас. Le Seigneur nous aime. Я не знаю, почему это не моя, далеко от моей темы. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, c'est loin de mon thème d'aujourd'hui. Но я хочу, чтобы ты запомнила. Mais je veux que tu retiennes. Даже если потом ты уйдешь из собрания, ничего больше не запомнив. Même si tu sors du culte, tu n'as rien retenu autre. Запомни одно. Mais tu dois retenir une seule chose. Бог любит тебя. Que Dieu t'aime. Бог любит тебя. Que Dieu t'aime. Бог любит тебя. Que Dieu t'aime. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Дайте Богу большую славу. Vraiment pour le Seigneur, donnons-lui la gloire. Аллилуйя. Alléluia.